झूमर का कार्यक्रम जहां पर रखा गया है। हजारों की संख्या में कलाकार वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में वहां पर कलाकार पहुंच चुके हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कलाकारों का परिदर्शन कर उन्हें अपना स्नेहाशीष प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी भी उपस्थित हैं। भारत रे पूर्व दिशर सूर्य उठा दे। श्रद्धाभाजन राइजলৈ মোৰ অনুৰোধ, হাত চাপৰিৰ গগনভেদী ধ্বনিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণি জনাওক, তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক। গোটেই জীবন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি, গোটেই জীবন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি, অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি। অ চিৰ বিনন্দিয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। বহাগতে আমারে আই মহুরা হই ঘুরে, বহাগতে আমারে আই মহুরা হই ঘুরে, মাঘত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰ। পরম শ্রদ্ধাকের সাংস্কৃতিক প্রেমী রায় শরৎ নিশাই তৰাৰে, বহাগতে আমারে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে, মাঘত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰ। পরম শ্রদ্ধাকের সাংস্কৃতিক প্রেমী রায় শরৎ নিশাই তৰাৰে, হারিয়ালি কৃষ্টি সংস্কৃতিকের মান সম্মান स्वाभिमान गौरव झुमुरकेर आज हमने बिनंदिनी रूप थोड़ा देर पीछे देखे पाबो। हमने के विश्वास 200 বছৰীয়া হাৰিয়ালি ইতিহাসকের অপরূপ সৌন্দর্য आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देख के भागवाई हृदय जाए। लोहित तरे बहल पारक पात करूं। कितना ভাল पाले देश के एक जन प्रधानमंत्री हमने के माঝে आवेग पारी এটা কোনো ছোট বাত নাই লাগে। পাম কোট এনে মধুর রূপৰ সমাপি, ভাৰতৰে পূৰ্ব माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया आसाम के विभिन्न जाति जनगोष्ठी के बौद्धिक अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक दिशा के आग बढ़ाई लेगे जी सपन देखे ये सपन के एक नांदनिक झलक लगे ये झुमुर बिनंदिनी। मैं सबके अनुरोध जनाई ही सबके मोबाइल लाइट सब जलाई दे, सबके अनुरोध जनाई ही जार जार हाथे मोबाइल लाइट आहे मोबाइल आहे सब मोदी डांगरिया के सम्मान जनाई के खातिर लाइट सब जलाई के नचवाई दे। ও চির বিনন্দিয়া তোমার সেউজ পৰিৱেশ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। সকলোৱে গানৰ তালে তালে মোবাইল বিলাক নচুৱাই থাকিলে ভাল লাগিব, মোদী ডাঙৰীয়াই দেখি খুব ভাল পাব। বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে, বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা। हमने सब जानी लो ये साह शिल्प संगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पुराना रिश्ता है और आज এই চাহ শিল্প বা হারিয়ালি কৃষ্টিকের সঙ্গেও একদম সামনে সে পরিচয় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বকে हमनिकेर এই কৃষ্টি ঝুমুরকে পরিচয় করাই দি।
পাহাড় ভয়াম একে করা রামধনুর এই দরে তোমার ভাষার মরম বোরে মিলন হেতু গঢ়ে লোহিত তরে বহল পারক করি পাত করো লোহিত তরে বহল পারক করি পাত করো আর काठिया गिरमिटिया सालाने मिटान बोइन के और हमने की खून के पानी करके कारी घाम माटी में गिराई के रेशन आटा छाल और छाल बुंजा निमक चापानी खाई के हमने के आसाम बनाई এই সময় রহে हमने दुखे दुखे रहे आज समय के संगे संगे हमनिও बदलती दुनिया के आगे जे रक हमने के कला कृषि के सिनाका कराई देते आहे रकम এই सरकार के सहयोग में हमने शिक्षा दीक्षा में बहुत आगे बढ़ती मैं सबाई के এই যাত্রা মে মাননীয় মোদী ডাঙরিয়া আর हमने के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया के और जोर से हाथताली बजाई के धन्यवाद देखले बोलते জীবন বিচারিলেও অনেক দিবস রাতি অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি ও চিৰ বিনন্দিয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে সকলোৱে বিশাল বিশাল হৰ্ষধ্বনিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে মাঘত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে শৰৎ নিশাই তৰাৰে সজাই আই ৰেখে ও ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে একেলগে আৰু এবাৰ পাহাড় ভয়াম একে করা রামধনুর এই দরে তোমার ভাষার মরম বোরে মিলন হেতু গঢ়ে লোহিত তরে বহল পারক করি পাত করো লোহিত তরে বহল পারক করি পাত করো জন্ম ললো ইয়াতে ইয়াতে জন্মরু ও জন্ম ললো ইয়াতে ইয়াতে देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। हम पुनः उनका स्वागत करते हैं।